दुनिया में हजरत आदम से पहले क्या था और कायनात में इंसानों से पहले क्या था? ये वो सवाल है जो हम किसी रोज किसी महफिल में बैठे थे तो वहां ये गूंजता रहा। मगर मैंने उस दिन ज़ेन बनाया कि इस पर मैं जरूर कोई ना कोई व्लॉग बनाऊंगा और इसकी तहकीक करूंगा। ये सवाल हमारे सब के ज़हनों में ज़रूर आता होगा। नाज़रीन, हज़रत आदम की दुनिया में तशरीफ़ आवरी से पहले ज़मीन पर 28 किस्म की मखलूक़ात आबाद थीं। ये एक हैरत अंगेज़ हकीकत है। मुख्तलिफ ज़मानों में कई हज़ार साल तक अजीब व गरीब मखलूक़ात ज़मीन पर मौजूद रहीं। जिन्नात के बारे में तो सभी जानते हैं कि वो हजरत आदम से पहले जमीन पर आबाद थे, मगर उनकी सरकशी के नतीजे में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को भेजा जिन्होंने जमीन से जिन्नात को निकाल कर जजीरों पर भेज दिया। ताहम जन्नात से पहले भी 27 किस्म की मखलूकात जमीन पर आबाद थीं, जिनमें बिन, खिन और मिन शामिल थे। कुछ किताबों में बन, खन और मन का नाम भी आता है। बहरहाल बिन, खिन और मिन शामिल थे। अल्लामा इब्ने कसीर ने अपनी किताब अल बगाया वहानिया में जिक्र किया है कि बिन और खिन जमीन पर रहते थे। जब वो सरकश हो गए तो अल्लाह ताला ने जिन्नात को भेजा जिन्होंने उन्हें जमीन से निकाल दिया। ये बात याद रखनी चाहिए कि इन मखलूक़ात को सिर्फ जमीन की हदूद से निकाला गया, उन्हें कत्ल नहीं किया गया। ये बात मुमकिन है कि वो किसी और जमीन या सियारे पर आबाद हो चुके हों और वहीं खलाई मखलूक हों। नाजरीन, जिन्नात की सरकशी के बाद अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया जिसके लिए जमीन की तख्लीक की गई थी। अल्लामा मसूदी ने भी लिखा है कि इंसान से पहले 28 किस्म की मखलूक़ात जमीन पर आबाद थीं। और अल्लामा शहाबुद्दीन ने अपनी किताब अल मुस्तरफ में भी इस बात का जिक्र किया है कि इन मखलूक़ात में ख़ास किस्म की खसूसियात थीं, जिनमें ये बात भी है कि इनके परों वाली मखलूक़ात थीं जिनकी ज़ुबान बजने जैसी थी। दो जिस्म रखने वाली मखलूक जिनमें एक जिस्म शेर जैसा होता तो दूसरा जिस्म परिंदे का होता था। दो सर वाली मखलूक, एक आगे की जानब सर जबकि दूसरा पीछे की जानब। उनमें सिर्फ इंसान जैसी मखलूक जिनकी कई टांगें थी। कुछ मखलूकात जिनका मुंह इंसान जैसा जबकि पीठ कछुए जैसी थी और सर में सींग थे। कुछ में सफेद बाल और गाय जैसी दुम होती थी। कुछ के लंबे नाखून खंजरों की तरह और लंबे लंबे कान हुआ करते थे। ये मुख्तलिफ शक्लें और खसूसियात इन मखलूक़ात की मुख्तलिफ नौइयत की अक्कासी करती हैं। जो इसके वजूद की खासियतें थीं, अल्लामा मसूदी ने एक और जगह यह भी लिखा है कि हजरत आदम से पहले 120 किस्म की मखलूक़ात जमीन पर आबाद थीं। ये बात दरअसल इस वजह से है कि इन 28 किस्म की मखलूक़ात की बाहमी शादियां होने की वजह से वो मुख्तलिफ किस्मों में तकसीम हो गई थीं और यूं 120 किस्म की मुख्तलिफ मखलूक़ात बन गईं। सबसे आखिर में इंसान को पैदा किया गया जो तमाम मखलूक़ात में हसीन व जमील थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में फरमाया कि हमने इंसान को सबसे अच्छी सूरत में पैदा किया। इस तरह एक हदीस में आता है, उसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम को अपनी पसंदीदा तरीन सूरत पर पैदा किया। नाजरीन, साबका मखलूक़ात की निशानात आज भी मिलते रहते हैं जिन्हें साइंसदान मुख्तलिफ नामों से सारे जानते हैं, जैसे डायनासोर। ये मखलूक जमीन पर मौजूद थी मगर वक्त के साथ साथ मखदूम हो गई।
لیکن ان کے کچھ آثار سمندروں اور جزیروں میں چھپے ہوئے ہیں۔ جزائر میں مختلف پہاڑی سلسلوں میں بڑی بڑی غاروں میں یہ مخلوقات کی قدیم تصاویر مخلوقات کے وجود کا اندازہ دیتی ہیں۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ یہ یاجوت ماجوت بھی انہی سابقیہ مخلوقات میں سے ہیں جو ذوالقرنین کی بنائی ہوئی دیوار کے پیچھے بند ہیں۔ یہ ایک دلچسپ موضوع ہے جو آج بھی محققین کی توجہ کا مرکز ہے۔ ناظرین، یہ زیر نظر تصاویر الجزائر کی غاروں میں سے دریافت ہوئی ہیں، جن میں ماہرین کے مطابق یہ بن خن اور من کی بنائی ہوئی تصاویر میں سے ہیں۔ یہ دریافتیں ہمیں ماضی کی مخلوقات کے بارے میں مزید جاننے کا موقع فراہم کرتی ہیں اور ہمیں یہ سوچنے پر بھی مجبور کرتی ہیں کہ ہماری زمین پر کیا کچھ گزرا ہے۔ اس تمام بحث کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت آدم کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے 28 قسم کی مخلوقات آباد تھیں جو مختلف شکلوں اور خصوصیات کی حامل تھیں۔ یہ مخلوقات اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا نشانہ بنی اور آخر میں انسان کی تخلیق ہوئی، جو تمام مخلوقات میں حسین و جمیل اور سب سے افضل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق میں یہ تمام مخلوقات ایک خاص مقصد کے تحت وجود میں آئیں اور آج بھی ان کے آثار ہمیں ماضی کی کہانی سناتے ہیں۔ آدم کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہدایت اور علم نے انسانیت کو نئی راہیں دکھائیں جو انہیں اپنے خالق کی رضا کی طرف لے جانے میں مددگار ثابت ہوئیں۔ یہ تاریخ نہ صرف ہماری جڑوں کی شناخت ہے بلکہ ہمیں یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ انسان کی تخلیق ایک خاص مقصد کے تحت ہوئی ہے اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کس طرح اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ انسان کی عظمت اور اس کی تخلیق کی شان ہمیں یہ درس دیتی ہے کہ کس طرح اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنے خالق کی عبادت کریں۔ ناظرین، یہ ماضی کی مخلوقات چاہے وہ جنات ہوں یا بن خن اور من ہوں، یہ سمجھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بیان ہے۔ اس طرح تخلیق کی حکمت کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ان مخلوقات کی کہانی ہمیں اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے ماضی کو جاننے کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم مستقبل کی بہتر طریقے سے تشکیل کر سکیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں سوچنے سمجھنے اور اپنے ماضی کو جاننے کی صلاحیت دی ہے اور ہمیں اس کا بھرپور استعمال کرنا بھی چاہیے تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں اور اللہ کی راہ پر چلنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، یہ تو تھی ہمارے آج کے ولاگ کی سٹوری۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ اگر اب تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لائک اور کمنٹس میں ہمیں اپنے قیمتی خیالات سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ کل حاضر ہوں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ۔ اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔